रीना मैम। हेलो, प्रथमे आज के शिक्षक दिवसे श्रद्धेय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णনের प्रति आमार आंतरिक श्रद्धा और आमार समस्त शिक्षक शिक्षिका आमार सहकर्मी शिक्षक शिक्षिका बर्दी सकलके श्रद्धा नमस्कार प्रणाम भालोबासा जानाई। आमी निजे शिक्षिका हिसेबे आमार स्नेहेर छात्र छात्रीके जानाई आंतरिक शुभेच्छा और शुभकामना। सकलेर प्रति आमी आजके एकटा बार्ता दिते चाই। आमी प्रथमेই बोलबो, lead us from darkness to light, lead us from unreal to real, lead us from mortality to immortality। আমাকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাও, আমাকে অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানের দিকে নিয়ে যাও, আমাকে জরা মৃত্যু থেকে অমরত্বের দিকে নিয়ে যাও। অখণ্ড মণ্ডলাকার ব্যপ্তং যেন চরাচরং তৎপদং দর্শিতাং যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে, মাথা
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ